Pakitang Jalakom tapos Jai Presyo na. Ha? Ano datoy? Karabasa, manok kastoy. 30 pesos datoy buo. Ano datoy may sa buo. O, next. Yan pa. Sabong karabasa, manok. 30 pesos mo lang. Sige. Sili. Manok kastoy. Puro 30, mahilig ka 30. Oh, next. Yan pa. Datoy, Jay ko datoy. 25 balatong. Kita mo dati yung balatong yung naimas dati. Dati ito yung naimas nga dangdangan. Balatong. 25 pesos lang. Sige. Next. Tarong. Mano datoy. Tagmano datoy. Ay, dapat listahan na. 30 pesos. Sige, sinapay. 30 ha, para sa lang, silimod lang. Awanan. Katuday. Katuday, 10 pesos. Sunog lang ka na kay 10 pesos lang. Okay. Saluyot. Tagmano saluyot? 15 pesos. 15. Okay. Ay, abot kamote. 15 lang. Sige nga Rod. Dinamag ko lang yan. Thank you. Alam, gumatang. Dinamag ko lang kung tagmamaluti presyo na nila ako. Saluyot. Datoy. Katuday. Datoy na imas datoy. Balatong. Datoy nga eh. Sige. Ako sa balitan. Saan di maya? So, sige datoy. Sige ko sa dito. Yung natin dito. Sige karabasa. Magagatay kami na. Okay, sige. Tapos tamang rod amin. Tangan tayo tilako na ni Mokstat no ka. Mabawasan din tilako na. Okay, kwenta ang ngarodan. Kitang tayo mo nalaing agkwenta. Sige. May sa tapos i-plus mo. 30 plus 60 90 plus 25. Mano? 90 plus 25. 115 plus 9. Nalalaing sama ng ag-plus diyan eh. 125 ka natin ay 125. Mano nga eh. 100 ka. 135. 135. Sigurado kan? Mabalin tawarak di ko 50. 50 nagadumay ginatang ko. Mabalin. Sige, 135 niya. Okay, sige.